Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Đunis. Bila sam u ovom manastiru 2024. godine kada sam išla sa ocem u Nišku eparhiju. Odnosno, letjeli smo iz Beča prema Nišu i tu smo obilazili razna manastira koje se nalaze u ovoj eparhiji. Bilo mi je poznato da je manastir Đunis neki malo veći manastir, jer sam čula da je mnogo, kako se to kaže, ne popularan, ali da i mnogo drugi ljudi znaju nešto o ovom manastiru. Tako kada smo došli, bili smo iznenađeni ljepotom crkve, jer je veoma interesantno sagrađena. I uopšteno cijeli manastir je po mom mišljenju toliko na interesantnom mjestu. Iako se nalazi u Niškoj eparhiji, nalazi se samo nekoliko kilometara od grada. Sad ne znam, neki grad sa K se nalazi u blizini manastira Đunis. Joj! I ta eparhija je posjećena tom gradu, ja? Nije? Kruševačka eparhija, Kragujevačka eparhija. Nemam ja pojma. Ali znate vi, napišite u komentarima. Tako da se nalazi jedan veliki grad sa imenom K, nedaleko od ovog manastira. I približavali smo se kapiji manastira. Bilo mi je zanimljivo da su napravili veliku tablu gdje piše kako treba da čovjek bude obučen kada ulazi u manastir. I kada smo ušli tu, s desnu stranu bio konak i vidjeli smo dosta radnika, nešto se gradilo, renoviralo, kako god, nismo previše obraćali pažnju na to i direkt smo se uputili u veliku crkvu. Pravo da vam kažem, iznutra je toliko lijepa, ali ono što me najviše dotaklo u manastiru, odnosno u toj crkvi, jeste ta ikona Presvete Bogorodice. Da li se ona naziva Đuniska ili nekako drugačije, ne znam, ali ta ikona je toliko lijepa jer opisuje taj događaj istorije manastira, kako se Presveta Bogorodica javila jednoj djevojčici. I bukvalno sve to opisano kroz male sličice. Imala sam tu mogućnost da kupim veliku ikonu Presvete Bogorodice. I pored te velike crkve nalazi se i manja crkva i u nju smo bili. A ono što je također zanimljivo jeste sama pećina. Spuštate se dolje i dolje ima izvor svete vode. Mi smo popili malo te svete vode. Toliko je neki poseban osjećaj biti u manastiru, vidjeti ta čuda, po mom mišljenju jesu to čuda, vidjeti sam izvor tu gdje se nalazi, vidjeti uopšteno tu ikonu Presvete Bogorodice. To su za mene već dovoljno čuda koja po meni označava veliki duhovni centar u tom kraju. Tako da znam i sama kada je praznik Presvete Bogorodice da mnogi dolaze u ovaj manastir, da se bdije, da se tu cijelu noć provede, tu budu masa ljudi, svi napolju stoje, svi upaljenim svijećama. Vidjela sam dosta takvih videa i zaista to čini to mjesto posebnim. Također kada smo bili onda u crkvenoj prodavnici, upoznala sam jednu ženu, rekla je da me prepoznala i da me prati preko društvenih mreža, tako da sam sa njom duže vrijeme pričala i kupila dosta stvari, ali naročito mi je bilo bitno da kupim tu ikonu Presvete Bogorodice koja, ne znam, za mene je jedna od najljepših ikona koju mi imamo u Srbiji. O Presvetoj Bogorodici, to je ta koja se nalazi u Đunisu. Kada se nalazite u blizini, možete vrlo lako doći do manastira, dobri su putevi, nije daleko ni od autoputa, tako da kada imate vremena svratite u manastir, a i svrate i u manastir Svetog Romana koji se nalazi u istom selu, svega nekoliko kilometara od manastira Đunis, jer je i to jedan veoma interesantan manastir. Ja ću vam inače staviti taj cijeli video o mom putovanju u eparhiji Niškoj, tako da možete vidjeti i saznati nešto o istoriji manastira, jer sam tu zaista opširnije pričala o istoriji. A ovako ovim malim videom uvijek sam pričala te neke događaje, te neka osjećanja koje sam imala u tim određenim crkvama, u tim određenim manastirima.
da to podijelim sa vama, da vam danem nekoliko savjeta, šta pogledati, šta obratiti pažnju. I da, mi se vidimo u sljedećem videu. Zbogom, amin.